Lauro. Viewers. Followed by JM Diwa. Beginners Bay kategori ni mga idol. Narsi ang legendary boss idol Alin Perez, papa ni AJ. Banban Pulitod, Enoch, Richard Ulani, Justin Daguman, JM Diwa. Kinsa ning isa dire na sa kabila. Para na gibuyana beginners bay category. Beginners bay category mga idol. Woohoo! Okay, legendaries. Richard Udane, James Dewa, ikaduha, Justin Daguman, ikatulo, idol, boss idol, ikaw man, boss Alin Perez, Banban, Enoch. Andre ato mga viewers. Ano yung padula dito sa Barangay Libayon, Rugby, Lord Cubato guys. Tara, shout out oh. Woohoo! Ala, gukod. Oh, ni mga beginners B category. Tara na, Richard Udani guys. Why, kapag-kapag na. Tara. Isa pa guys. Mga viewers. Mga viewers ato dre oh. Oh, video rin. Oh, sure na ni. Oh, ira, mani oh. Lagan kayo. Guys. Mga viewers na dre. Oh, tara, viewers. Palong. Kurot. Hey. Paspas di mo? Paspas, uy. Agim deh, ready. Bawi yan, bawi. Richard Udane guys. Patlo, zero, Justin Daguman. Pangapat. Ay, alanganin. Banban. Relax lang, baby. Allah, absan nyo do. Bakbakanay, Richard Udane versus JM Diwa. Agay! Natumpa bigyan. Wow, that's one. Pura! Bakbakanay yun. Pura na. Justin na balik ang tulo. Kaupat, pram lang.
kay Kwan, Papang Ichi. Oh, bird spot. Upat na.